آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں احسن عباسی۔ ناظرین، شہر میں ایک دفعہ پھر مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کہیں 500 روپے، کہیں 600 روپے منمانی قیمتوں پہ مرغی کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے۔ گرمیوں کی سیزن آنے کے باوجود بھی مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے ایکشن تو لیا گیا لیکن عمل درآمد ہوتا ہوا شہر میں نظر نہیں آ رہا۔ پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اپنے اپنے علاقوں میں یہ جو صورتحال ہے اس پہ قابو پانے کی فوری طور پہ کوشش کی جائے تاکہ عوام کی جانب سے جو شکایات موصول ہو رہی ہیں ان کو روکا جائے۔ شہر میں کن مقامات پہ کن ریٹس پر جو ہے وہ مرغی اور مرغی کا گوشت جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے، شہر کے مختلف بازاروں کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پہ جانیں گے آج کے پروگرام میں کن قیمتوں پہ مرغی کا گوشت فروخت ہو رہا ہے اور عوام اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں، جبکہ مرغی کے ریٹوں کے حوالے سے جو یونینز ہیں وہ کیا کہتی ہیں اس تمام صورتحال میں، ان کا بھی موقف آج کے پروگرام میں جانیں گے۔ پہلے رخ کرتے ہیں کراچی کے بازاروں میں۔ ناظرین، ناظم آباد گولڈ مارکیٹ میں اس وقت موجود ہوں۔ یہاں پہ بے شمار مرغی کی درجنوں دکانیں ہیں۔ یہاں پر عوام جو خرید و فروخت کر رہے ہیں کن قیمتوں پہ مرغی کا گوشت جو ہے یہاں پہ فروخت کیا جا رہا ہے، آئیے جان لیتے ہیں۔ اس وقت دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ اچھا، مجھے بتائیے گا یہ قیمتیں جو ہیں وہ 500 روپے تک چلی گئی مرغی کے گوشت کی، عوام کی شکایت آ رہی ہے، وجہ کیا ہے کہ اتنی قیمتیں اوپر جانا شروع ہو گئی؟ سر وجہ کچھ نہیں ہے، ہم لوگ صرف دکاندار کا صرف 10 روپے 15 روپے پروفٹ ہوتا ہے، باقی سب ڈیلرز فارمرز اپنا منمانی کر رہے ہیں۔ کوئی ڈیلر سے پوچھنے والا نہیں، کمشنر آتا ہے ہمارا چلان کٹ جاتا ہے، کچھ نہیں، دکاندار سے پوچھتا نہیں ہے کیا وجہ ہے۔ ڈیلرز کے پاس جائیں، چوزے والے کے پاس جائیں، فیڈ والے کے پاس جائیں، وہ بڑے لوگ سے، ہم دکاندار کا پروفٹ 10 روپے مارجن ہے اور ہر چیز کا چلان کٹتا ہے، پتہ نہیں ہے، آتے پوچھتا نہیں ہے، صرف چلان کٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی مرغی جو ہے وہ زندہ مرغی کیا روپے کلو بیچ رہے ہیں اور گوشت کیا حساب ہے؟ زندہ مرغی اس وقت 290 روپے ہے اور گوشت تھوڑا بہت ریٹ کم ہوا ہے، پہلے 500 تھا، ابھی 460 ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ کتنے طریقوں سے کٹنگ کے ساتھ مرغی بیچی جاتی ہے؟ جیسے بون لیس ہو گیا، چکن ٹکا ہو گیا، وہ کیا کیا طریقہ کار ہوتے ہیں پیسز کے؟ سب گوشت صاف گوشت ہوتا ہے، گولڈن، بون لیس، سب کے الگ الگ ریٹس ہوتے ہیں۔ بون لیس 650 ہے اس وقت اور گوشت اس وقت 460 ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اور جو کلیجی ہوتی ہے، پنجے ہوتے ہیں، ان کے کیا ریٹ ہیں؟ سب الگ الگ ریٹس ہیں سر، 200 کلیجی کے ہیں اور گردن وغیرہ اس کے الگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر جیسے کہ مرغی کاٹنے کے بعد لوگ جو ہے وہ پنجے وغیرہ نہیں لیتے ہیں، وہ پھر بعد میں الگ قیمتوں میں بیچے جاتے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ 10 سے 15 روپے کا منافع ہوتا ہے، تو ان کی قیمتوں میں بھی تو آپ کو ملتے ہوں گے، تو اخراجات برابر نہیں ہو جاتے؟ نہیں ہوتے سر، اس میں اخراجات اور لاس ہو رہا ہے۔ جتنی مرغی مہنگی ہوتی ہے دکاندار اور لاس میں آتا ہے، وہ سب ریٹ اس مہنگے ریٹس میں جاتا ہے، وہ ہمارا پہلے سے طے ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جب ریٹ بڑھنا شروع ہوئے ہیں تو لوگوں میں جو خریداری تھی وہ کم ہوئی ہے یا بڑی ہے، یا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ یہ تو سر آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ کی اس وقت صورتحال، کسٹمر دیکھنے کو نہیں ہے، چکن کوئی لینے والا نہیں ہے۔ جو 5 کلو لینے والا تھا وہ 1 کلو گوشت لے کے جاتا ہے، اور غریب آدمی اور کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ ویسے پچھلے سال اس سیزن میں مرغی کیا روپے کلو بیچی جا رہی تھی، کچھ یاد ہے آپ کو؟ جی اندازاً 350 320 تک ریٹس۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ناظرین، 350 اور 320 روپے کے ریٹ تھے پچھلے سال مرغی کے، اور اب جو ہے وہ 450 روپے کے ریٹ ہے، 500 روپے کلو تک گوشت کی قیمت گئی ہے، اور اب جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے جب حکومت حرکت میں آئی ہے تو 50 روپے تو کمی کا سامنا ہے، لیکن دکانداروں کے پاس خریدار موجود نہیں ہے۔ مرغی بھی جو ہے وہ اب ایک غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہوتی دیکھی جا رہی ہے۔ پہلے بکرے سے محروم ہوا، پھر دالوں سے محروم ہوا، اور اب عوام جو ہے وہ لگتا ہے انتظامیہ کی غفلت کے باعث جو ہے اگر چیک اینڈ بیلنس جاری نہ رہا تو مرغی کے گوشت سے بھی محروم ہو جائے گی۔ ناظرین، مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں کب کب اضافہ ہوا اور کب کب قیمتیں نیچے آئیں، اس پہ ایک رپورٹ بنائی گئی ہے، آئیے اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ کراچی میں مرغی کی قیمت میں مسلسل ہوش ربع اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث مہنگائی سے ستائے ہوئے شہری گائے کے گوشت کی خریداری پر مجبور ہو گئے ہیں، اور کچھ نے تو گوشت کھانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ شہر قائد میں مہنگائی سے تنگ عوام کو ایک اور دھچکا تب لگا جب مرغی کا گوشت 460 روپے سے 500 روپے کلو تک پہنچ کر عوام کی دسترس سے باہر ہو گیا۔ کمشنر کراچی کی جاری کردہ پرائس لسٹ کے مطابق شہر میں مرغی کے گوشت کی سرکاری قیمت 214 روپے کلو مقرر ہونے کے باوجود شہر بھر میں مرغی کا گوشت 460، 480 اور 500 روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ادھر مرغی فروشوں کا کہنا ہے کہ پولٹری فارمرز کی جانب سے سپلائی کم ہونے کی وجہ سے قیمت میں مزید اضافہ ہوا ہے، ہمیں تو آج بھی 10 سے 15 روپے کلو پر بچتے ہیں۔ بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے ہماری روزانہ کی سیل بھی 50%
तक कम हो गई है और शहर में मुतादिद आर्जी दुकानें और स्टॉल्स बंद हो गए हैं। हम लोग सिर्फ दुकानदार का सिर्फ 10 रुपए 15 रुपए प्रॉफिट होता है, बाकी सब डीलर्स फार्मर्स अपना मनमानी कर रहे हैं। कोई डीलर से पूछने वाला नहीं, कमिश्नर आता है हमारा चलान कट जाता है, कुछ नहीं, दुकानदार से पूछता नहीं है क्या वजह है। डीलर्स के पास जाएं, चूजे वाले के पास जाएं, फीड वाले के पास जाएं, वो बड़े लोग से। हम दुकानदार का प्रॉफिट 10 रुपए मार्जिन है और हर चीज का चलान कटता है, पता नहीं है, आते पूछते नहीं है, सिर्फ चलान कटता है। दूसरी जानिब शहर में खाने पीने की अशिया की कीमतों में होश रुपए इजाफे के बावजूद कंट्रोलर जनरल ऑफ प्राइस, कमिश्नर कराची और सिंध हुकूमत का महकमा ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइजेस खामोश बैठा रहा। मुर्गी की कीमतें आसमान से बात कर रही हैं, तो गाय का हड्डी वाला गोश्त भी 300 रुपए और बगैर हड्डी वाला 480 से 500 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। दालें भी कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही हैं। महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। खाने पीने की रोजमर्रा की अशिया के साथ साथ मुर्गी के गोश्त की कीमतों में भी अचानक इजाफे ने मुर्गी का गोश्त आवाम की पहुंच से बाहर कर दिया। मुल्क भर में मुर्गी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आवाम सवाल करने लगे हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहां सोई हुई हैं। उधर शहरी इंतजामिया ने कबूतर की तरह आंख बंद कर रखी है। पहुंच से दूर हो गई है, तो 500 रुपए किलो गोश्त है और जिंदा मुर्गी 310 रुपए है। 310 रुपए क्या करें? गोश्त 1300 रुपए किलो बकरे का, गाय का 800 रुपए किलो है। क्या खाएगा? दिन ब दिन महंगी हो रही है। अभी 310 है जिंदा रेट, गोश्त 450 रुपए दे रहे हैं, बगैर चर्बी के 500 रुपए। काफ़ी महंगी हो गई चिकन, अब तो काफ़ी महंगाई तो आसमानों से बातें कर रही है। पहले तो मिल जाती थी थोड़ी मुनासिब दामों, लेकिन अब तो 500 600 तो काफ़ी महंगी है। गवर्नमेंट से तो यही उम्मीद थी पहले कि काम होंगे, थोड़ा महंगाई में कम से कम रियायत मिलेगी, लेकिन महंगाई तो मुसलसल बढ़ी जा रही है। दूसरी तरफ पोल्ट्री फार्मर्स का कहना है कि मुर्गी की खुराक दुगनी महंगी हो गई है। चिकन तो महंगा होगा, दुकानदारों का अलग रोना है कि शहरी सप्लाई महंगी है, सस्ता गोश्त कैसे बेचें। शहरी कहते हैं सेनेट में वोटों की लगने वाली कीमत का तो फिर पता चल जाता है, मगर महंगाई कहाँ जाकर रुकेगी कोई बताने को तैयार नहीं। खरीदार दुहाई देने लगे हैं कि हुकूमत को सेनेटर्स के रेट मालूम है, मुर्गी के नहीं। वाज़ेह रहे कि अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे का नया रिकॉर्ड बन रहा है। रोजमर्रा खाने पीने की अशिया की कीमतों में अचानक इजाफा मुताल्लिका महकमों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ताहम अवाम ने सवाल उठाया कि मुल्क में सैलाब आया ना कुदरती आफत, फिर मुर्गी की कीमत में गैर मामूली इजाफा क्यों किया गया। नाज़रीन, कुछ शहरी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुर्गी की खरीदारी कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, मुर्गी खरीदने आप आए हैं, रेट के हवाले से क्या कहेंगे? भाई पहले ये चिकन का रेट जो है ना 500 रुपए किलो तक हो रहे थे, अभी आप लोगों के तफैल से जो है ना ये रेट वो भी काफ़ी कम हो गए हैं। अब 50-60 रुपए जो है ना मजीद और रेट कम हो गया है। अभी आपके आने से और मजीद रेट कम होगा। ये आपकी तफैल से जो है ना ये बहुत सारा फ़र्क पड़ा है मार्केट में आने से, तो रेट जो है ना काफ़ी कम हो रहे हैं। ठीक है, आप पिछले साल कुछ याद है आपने मुर्गी क्या रुपए किलो लिया और सर्दियों में क्या रुपए किलो लिया और अब क्या रुपए किलो लेना है? पिछले साल सर्दियों में जो है ना 300-320 रुपए तक हमने ली है। उसके बाद फिर जब आप आए थे उसके बाद फिर 280-260 तक फिर चिकन आ गई थी। ठीक है, आप समझते हैं कि इंतजामिया को नजर रखनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि गरीब आवाम से जैसे कि बकरे का गोश्त दूर हुआ, फिर दालें कुछ दूर हो गई और अब मुर्गी की जैसे कीमतें ऊपर जा रही हैं, तो इसमें कोई नजरसानी होनी चाहिए इंतजामिया की जानिब से? नहीं, इसमें बिल्कुल इंतजामिया की नजरसानी होनी चाहिए। अगर इंतजामिया चेकिंग करेंगे तो रेट इतना ऊपर नहीं जाएगा। इंतजामिया जो है लापरवाही करते हैं, इस वजह से रेट जो है थोड़ा ऊपर चला जाता है, फिर आपके तफैल से रेट नीचे जो है वो आना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, दुकानदार और आवाम इस तमाम सूरत हाल में क्या कहते हैं, उनका मौक़िफ़ आपको दिखाया। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दुकानदारों का मौक़िफ़ आपने सुना। दुकानदारों का कहना था कि उनका मार्जिन जो है वो प्रॉफिट का आज भी कीमतों में इजाफे के बाद 10 से 15 रुपए है, जो पहले हुआ करता था। इस तमाम सूरत हाल में सिंध पोल्ट्री एसोसिएशन के नुमाइंदगान क्या कहते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए, इसकी तो एक तो बिल्कुल सिंपल सी वजह है डिमांड एंड सप्लाई। ये तो एक एक यूनिवर्सल फार्मूला है। अब से जो 1 साल पहले कोविड का शुरुआत हुई थी तो इस इंडस्ट्री को ऐसे लावारिस सा कर दिया गया था। अगर उस वक्त आप पेपर उठा के पढ़ें तो उस वक्त चूजा मुफ्त में भी नहीं कोई लेने को तैयार था, मुर्गी बिक नहीं रही थी 60-70 रुपए किलो, तो लोगों का सरमाया डूब गया फार्मर का। वो इस इंडस्ट्री से, इस बिजनेस से आउट हो गए या रुक गए। जब एक दफा रुक गए तो एक दफा जब सर्कल रुकता है तो 6-8 महीने कम से कम उसको रिवाइव होने में लगते हैं।
تو اب جس وقت شادیاں دوبارہ شروع ہوئی ہیں, ڈیمانڈ شروع ہوئی ہے, تو اس میں پھر پولٹری فارمرز نے تھوڑی سی انٹری شروع کی ہے, لیکن ابھی وہ پولٹری کی انٹری اتنی نہیں ہو سکتی دوبارہ پاپولیشن جتنی کہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے, اس لیے یہ مہنگی ہو گئی. اور 2-4-6 مہینے جو اگر یہ سلسلہ اچھا رہے تو پروڈکشن واپس ریوائیو ہو جائے گی اور یہ ریٹ جو ہے اسٹیبل ہو جائیں گے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. آپ کسی بھی چیز سے اس کو ریفرنس بنا لیں, مٹن سے بنا لیں, بیف سے بنا لیں, دال سے بنا لیں, انڈے سے, آلو سے بنا لیں, ٹماٹر سے, کسی سے بھی ریفرنس کر لیں, پیٹرول سے کر لیں, بجلی سے کر لیں, سب چیزیں گریجولی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. اس لیے مرغی کے ریٹ پہ بھی ڈیفینیٹلی اثر پڑے گا اور وہ مہنگی ہوگی. لیکن امیڈیٹ جو ابھی اثر پڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 سال پہلے کووڈ کی وجہ سے یہ انڈسٹری جس طرح نقصان میں شدید چلی گئی تھی اور لوگ اس میں سے بزنس سے آؤٹ ہوئے. فارمر پہ بلیمی کہ مرغی ہی کم ہے, اور اگر یہ اس میں ڈیمانڈ بڑھتی رہے گی دن بدن اس کی پروڈکشن بڑھتی جائے گی, اور زیادہ سے زیادہ 6 مہینے لگیں گے کہ ریٹ ریشنلائز ہو کے نیچے ہو جائیں گے. اتنے نیچے نہیں ہوں گے جتنے کہ پہلے بالکل 60-70, وہ تو لوٹ والی بات تھی نا. ایک جو ریزنیبل ہے کہ جس میں فارمر کو بھی کچھ ملے اور کنزیومر بھی اس میں ہیپی رہے, وہ لیول آنے میں اگر یہ ڈیمانڈ جاری رہی تو 6 سے 8 مہینے میں یہ انڈسٹری اپنی جگہ پر آ جائے, تیار بنا لے گی. کہ سب کو منافع ہوگا, سب کو فائدہ ہوگا, کنزیومر کو بھی اور پروڈیوسر کو بھی. ابھی تو چند پروڈیوسر رہ گئے جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنی اسی کے اور کوئی کام کرنے کو نہیں تھا اس لیے کرتے رہے, تو ان کو یہ تھوڑا سا ریٹ کا ایڈوانٹیج مل رہا ہے, ورنہ انڈسٹری کو ایسا نہیں ہے. اور یہ ہو جائے گا, صحیح ہو جائے گا 6 مہینے میں. आधा किलो मुर्गी लेने आए थे, 1 पाव लिए, कहाँ से पूरा करे? 400 रुपये किलो है, 450 रुपये किलो है, 125 रुपये की, 100 रुपये की 1 पाव मुर्गी लेते, 1 टाइम चलती है. तनख्वाह है वो ये. और महंगाई देखे आप, घी लेने जाओ 280 रुपये की 1 किलो की थैली, 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है. चीनी लेने जाओ 105-100 रुपये किलो, कहाँ जाए आदमी? गोश्त 700 रुपये किलो, मुर्गी 480-460, आदमी करे तो क्या? हुकूमत ने तो महंगाई में कमर तो क्या जिस्म की हर रील की हड्डी तक तोड़ दी है. मुर्गी बहुत महंगी हो गई, 250 से 400 रुपये पे आ गई है. दूध 120 से 130 रुपये हो गया, और टमाटर भी बड़े महंगे हो, 40 रुपये किलो हो गए. महंगाई कम करो वज़ीर आज़म साहब. सर मुर्गी क्या है, सब चीज़ें ही बड़ी हुई है. इस हुकूमत में तो कोई चीज़ सस्ती है ही नहीं भाई साहब. मुतालबा तो कुछ नहीं है, बस खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाए, आवाम जो गरीब आवाम है वो खुश रहे. देखो ये दुकानदार तो कोई नहीं बढ़ा सकता, ये पीछे से जब महंगी आती है तो इनको भी मजबूरन महंगी बेचनी पड़ती है. मुर्गी के हवाले से कहना चाहूँगा कि जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा. 600-500 किलो में मुर्गी जो गरीब आदमियों के लिए पहुँच से बहुत दूर हो चुकी है. ठीक है, इसके लिए लिहाजा नोटिस लिया जाए, हुक्मरान इस पे नोटिस लें. ठीक है, जब से इमरान खान की हुकूमत आई है महंगाई तो बढ़ती गई है, मगर जो मुर्गी ने रिकॉर्ड तोड़ा है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती. लॉकडाउन से लेके अब तक, अब दोबारा लॉकडाउन लग रहा है, अब तो सुना और ज़्यादा महंगी, तो हम लोगों ने मुर्गी खाना ही बिल्कुल छोड़ दी, बिल्कुल वाइंड अप कर दिए मुर्गी के हवाले से. ठीक है, हर तरफ और हर दुकानदार अपने रेट लेके बैठा हुआ है. हमारे यहाँ 550 बिक रही है, तो लालू खेत में 450 बिक रही है, 450, 500 से कम कोई है ही नहीं. हर किसी का में रेट है, ना कोई कमिश्नर आ रहा है, ना कोई नोटिस दे रहा है, ना कोई चिलान, ना कोई जुर्माना, कोई पूछने वाला नहीं है मुर्गी के हवाले से, है ना. हर दुकानदार के अपने और अलग रेट है. अब ये तो मसनू, ये तो वही बता सकते दुकानदार, लेकिन बहुत जुल्म है. कभी ज़िंदगी में लाइफ में मेरी आज 30 साल उम्र होगी, लेकिन सुना नहीं कि अभी 500 रुपये किलो मुर्गी होगी. बहुत जुल्म है और बहुत नाजायज़ हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है. मुतालबा ये है कि इतना जुल्म नहीं करो कि बाद में सह ना सको तुम लोग. क्या आपको मुर्गी वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या आप मुर्गी वालों के पीछे लग गए हो? 440 अगर मुर्गी पहुंची है, ठीक है ना, तो मत खाओ. इसी तरह दूध 130 रुपये पहुंच गया, उसको नीचे कौन लाएगा? गाय का गोश्त 500 से 560 पहुंच गया, उसको नीचे कौन लाएगा? चीनी 100 रुपये पहुंच गया, वो नीचे कौन लाएगा? भाई ये तो हाथ कर दिया इन लोगों ने यार. महंगाई पे महंगाई हो रहा है. इमरान खान जब से आए हुए महंगाई हो रहा है. कराची में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, हमारा मैशत भी पीछे आ गया. जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, जिनका ये निज़ाम है, उनको हेल्प सोचना चाहिए. उनको पता मिल रहा है, खामोशी से बैठे हुए सब लोग. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शहर भर की मार्केटों का दौरा किया, जायजा लिया किन कीमतों में मुर्गी का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है. बोनलेस की कीमत अलग है, जिंदा मुर्गी की कीमत अलग है और गोश्त की कीमत अलग है. मुख्तलिफ बाजारों में मुख्तलिफ कीमतों में गोश्त फरोख्त किया जा रहा है. कहीं भी किसी भी बाजार में कम कीमत में गोश्त बिकता हुआ नजर नहीं आया. इंतजामिया ने जब सिंध गवर्नमेंट के अहकामात के बाद नोटिस लिया तो इंतजामिया भी हरकत में नजर नहीं आई, लेकिन इंतजामिया और सिंध गवर्नमेंट के नोटिस लेने के बाद 50 रुपए कीमत में कमी देखी गई. अगर ये सिलसिला जारी रहे तो मुर्गी के गोश्त की कीमतों में वाज़ेह कमी देखने में आ सकती है.
शहरियों ने शिकायत की कि जब किसी चीज की शॉर्टेज होती है उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। शहर में जब शादियों का सिलसिला शुरू हुआ तो मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा देखने में आया। सिंध गवर्नमेंट ने आवाम की चीखने पर जब नोटिस लिया तो अब देखने में आ रहा है कि 50 रुपए कमी का सामना है। 500 रुपए से 450 रुपए किलो गोश्त बेचा जा रहा है। अगर ये सिलसिला इंतजामिया का जारी रहा तो गोश्त की कीमतों में वाज़े कमी देखने में आ सकती है। एक जानिब गवर्नमेंट की जानिब से अहकामात तो देखने में आए, तमाम डीसी एसी अपने अपने इलाकों में मुर्गी की कीमत जो इजाफा देखने में आ रहा है उसको अवाम की दस्तरस में लाए, लेकिन दूसरी जानिब अवाम मुर्गी खरीदती हुई नजर नहीं आ रही। बाजारों में मुर्गी की दुकानों में सन्नाटा छाया हुआ है। अगर यही सिलसिला जारी रहा और कीमतें दस्तरस में ना आई तो अवाम की पहुंच से मुर्गी का गोश्त भी दूर हो जाएगा। आज के प्रोग्राम में अवाम का मौक़िफ़, दुकानदारों का मौक़िफ़, इंतजामिया और पोल्ट्री एसोसिएशन के नुमाइंदगान का मौक़िफ़ आपको सुनाया। अवाम ने इंतजामिया से अपील की कि फौरी तौर पर इस पे सख्त अहकामात के साथ साथ एक्शन भी नजर आना चाहिए ताकि मुर्गी का गोश्त अवाम की दस्तरस में यकीनी हो। एहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज़।